Okay, muka surat 3 is the first page actually. What are in the animal cells and plant cells bila kita tengok di bawah mikroskop cahaya? What you can see. Okay, right. Semasa PT3, Form 1, Form 2, Form 3, you already learn about, I think Form 1, right? You already learn about animal cell and plant cell. Okay, animal cell. So what you learn about animal cell? We have this. Okay. Untuk animal cell macam bulat kan. So untuk animal cell, apa yang kamu pernah belajar ialah, okay. Yang ni ialah cell membrane. Cell membrane. Dan yang ni ialah nucleus. This one ialah cytoplasm. Untuk BM tu ya. So semasa membrane cell, nucleus dan cytoplasma. So during your Form 1, Form 2, Form 3, okay, bila kamu tengok animal cell under the light microscope, bila tengok sel haiwan menerusi mikroskop cahaya, you hanya nampak 3 bahagian ini sahaja. You hanya nampak cell membrane cell. You hanya nampak nucleus dengan cytoplasm. Can you see other things through the light microscope? I don't think so. Tak ada. So kalau tengok di bawah light microscope, untuk animal cell nampak 3 benda ni sahaja. Struktur lain tak nampak. Okay, itu animal cell. Kalau plant cell, okay. Kalau animal cell, plant cell, bila plant cell kamu tengok di bawah mikroskop cahaya, light microscope, you only can see these things, not other things. You can see what? You can see the cell wall, dinding cell. This is the cell membrane cell. This is the nucleus. This is the cytoplasm. This is the chloroplast, and this is the vacuum. Right? So maknanya kalau kita tengok sel tumbuhan di bawah mikroskop cahaya, you can only see these structures: cell wall, dinding cell, membrane plasma, chloroplast, vacuole, cytoplasm, sahaja, nucleus. Nothing else you can see under the light microscope. Yes or no? Alright. So sekarang kalau soalan minta kamu lukis animal cell dengan plant cell yang dilihat di bawah mikroskop cahaya, jangan lupa you only can draw these structures. Kalau haiwan, membrane cell atau cell membrane, cytoplasm dengan nucleus. Kalau sel tumbuhan, cell wall, cell membrane or membrane cell, cytoplasm, chloroplast, vacuole, nucleus. That's all. Jadi kalau soalan minta kamu lukis animal cell dengan plant cell under light microscope, these are the only things that you can draw. You hanya perlu lukis ini saja. Jangan pergi lukis benda lain. Contoh, kamu pergi lukis kat sini mitochondria, dia akan jadi salah. Mitochondria memang tak nampak di bawah light microscope. So jangan pergi lukis. So this is the struktur yang ada dalam animal cell dengan plant cell yang dilihat di bawah apa? Light microscope cahaya. Nothing else you can see. Alright? Okay. I share my notes again.
Okay. So ini untuk animal cell, micrograph of an animal cell, micrograph cell haiwan. Okay. What I can see untuk batch U KSSN, sukatan pelajaran yang juga dipanggil sebagai TSKP. Sukatan pelajaran U menitik beratkan pasal micrograph. So apa maksud micrograph ni sebenarnya? Micrograph ialah, what is micrograph? Micrograph ialah gambar yang diambil menggunakan kamera yang dipasang pada mikroskop cahaya itu. You know, mikroskop cahaya, the place where you put your eyes to see. Now bukan ganti mata dengan kamera. So they use a camera to capture the picture seen under the light microscope. So pasang kamera dekat mikroskop cahaya dan tangkap gambar. Gambar itu dipanggil sebagai micrograph. Okay, right? Maksud micrograph. So ini ialah contoh micrograph, contoh gambar sel haiwan bila dilihat di bawah mikroskop cahaya. What you can see the nucleus, you can see the plasma membrane atau membrane plasma. Okay, untuk form 4, dalam form 1, form 2, form 3 kamu guna cell membrane atau membrane cell. Untuk form 4, we don't use cell membrane anymore. Kita guna plasma membrane. Saya ulang balik, kalau form 1, form 2, form 3 kamu guna cell membrane ataupun membrane cell. In form 4 and onwards, you don't use cell membrane anymore. Kamu tak guna membrane cell lagi, kamu guna plasma membrane ataupun membrane plasma dalam BM. Dan cytoplasma. So these are the struktur yang kamu nampak pada sel haiwan under the light microscope. Okay, what about plant cell? Let's see plant cell. And this is a micrograph of a plant cell. So what you can see the nucleus, you can see the cytoplasm, you can see the cell wall ataupun the dinding sel. Okay, you can see the chloroplast as well, and you can see the plasma membrane ataupun membrane plasma. So these are the things that you can see pada sel tumbuhan di bawah mikroskop cahaya. Nothing else you can see. Contoh yang ni ialah sel epidermis bawang dan ini ialah sel daun hydrilla. Seperti mana yang ada dalam buku sukatan pelajaran U. Okay, so you can see how many things? Only 5 things. Nucleus, cytoplasm, dinding sel, cell wall dengan chloroplast dan plasma membrane sahaja. Under the light microscope. Other things you cannot see. Okay, faham? Baik. Page 5. Now, 2.1.3. Analyze the components of animal cell and plant cell as seen on micrograph. So, menganalisis components, okay, komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada micrograph. Okay, now what we are going to do? Sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak tengok komponen-komponen yang lain yang ada dalam sel haiwan dan sel tumbuhan bila dilihat dengan menggunakan what is this? Electron microscope. Mikroskop elektron yang hanya ada di industri USM ada. So kalau kita guna mikroskop ini, electron microscope, we can see other structures yang ada dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. So of course, electron microscope is much stronger. I mean, dia punya magnification dia lebih tinggi berbanding dengan mikroskop cahaya. So because the electron microscope magnification dia lebih besar, maka kita boleh tengok struktur-struktur, komponen-komponen yang lain selain daripada apa yang kita lihat tadi. So for your information, selain daripada nucleus, plasma membrane, cytoplasm, cell wall,
vacuole and chloroplast. There are other things in animal and plant cell, and these things are called components of the cellular component ataupun component cell. We call them cellular components ataupun component cell. Baik. Let's start with animal cell first. Kita mulakan dengan sel haiwan dulu. A, mitochondrial. Dalam BM pun kita panggil mitochondrial also. So itu gambar dia. You can see mitochondrial there. B, rough endoplasmic reticulum atau dalam BM dipanggil sebagai jalinan endoplasma kasar ataupun dalam secara ringkasnya RER, rough endoplasmic reticulum. Dalam BM jalinan endoplasma kasar. B, C, you know this, nucleus. C ialah nucleus. I mean that ada 4 garisan di sini. Saya akan bagi tahu kemudian. We are going to see each of these labelings later. Tapi di sini saya gariskan sekali sahaja sebagai nucleus. Walaupun ada 4 garisan di sini. 1, 2, 3, 4. Setiap satu ni panggil apa? We are going to see this later, not now. Tapi sekarang saya hanya fokus sebagai nucleus sahaja. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam nukleus ini di sini. Dalam nukleus ada kromosom. What is kromosom? Sabar saja, kita akan tengok kemudian. Dan kromosom bawa apa? Kromosom carries deoksiribonucleic acid ataupun acid deoksiribonukleik yang juga dipanggil sebagai DNA. So dalam nukleus ada kromosom, ada satu struktur yang dipanggil sebagai kromosom, dan kromosom bawa apa? Kromosom carries what? Kromosom carries deoksiribonucleic acid ataupun acid deoksiribonukleik yang juga dipanggil sebagai DNA. So this is what the chromosome inside the nucleus carries. Okay. Kemudian organel yang seterusnya ialah Golgi apparatus ataupun juga dipanggil dalam BM jasad Golgi. So this is how it looks like. E, we have smooth endoplasmic reticulum ataupun dalam bahasa Melayu jalinan endoplasma licin. So kita ada 2 endoplasmic reticulum. Ada 2 jenis jalinan endoplasma. Satu ialah kasar, rough, satu lagi ialah smooth ataupun licin. So kita ada 2 jenis jalinan endoplasma. Satu kasar, rough, satu lagi smooth atau licin. Ini gambar dia. F, we have centriole. Kita ada something yang dipanggil sebagai centriole. Dan untuk makluman you, centriole hanya dijumpai di dalam animal cells sahaja. Plant cells don't have centriole. Sel tumbuhan memang tak ada centriole. Animal cells only has centriole. Then we have vacuole. Okay, saya rasa selama ni kamu belajar bahawa vacuole hanya terdapat dalam plant cell. Yes or no? Vacuoles are only seen in plant cell. Tapi sebenarnya animal cells also have vacuole. Tapi secara amnya kita katakan animal cell don't have vacuole. Animal sel haiwan memang tak ada vacuole untuk setakat ini. Kita anggapkan bahawa animal cell memang tak ada vacuole, tapi sebenarnya ada. Tapi kecil, saiznya sangat-sangat kecil. Very small one. But dalam exam kita katakan, kita tuliskan bahawa animal cells don't have vacuole. Tidak mempunyai vacuole in exam. Alright? Alright. Then H again nucleus. Alright. I plasma membrane.
ataupun membrane plasma, di mana semasa form 1, form 2, form 3 kamu panggil cell membrane ataupun membrane cell. Sekarang kita tak guna lagi cell membrane, kita guna plasma membrane ataupun membrane plasma. Then we have J, something called ribosome, K, lysosome, alright. Dan N adalah cytoplasm, cytoplasma. So these are the organelles ataupun cellular component ataupun komponen-komponen sel yang dijumpai di dalam animal cell. So we call them cellular component. How many of them? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 organelles, 12 cellular components. 12 komponen sel dalam animal cell, sel haiwan. Okay, for your information juga, plasma membrane dengan cytoplasm, okay, saya ulang balik, animal cell dengan cytoplasm bukan organelle. Saya ulang balik, yang lain tu mitochondrion, rough endoplasmic reticulum, nucleus, kromosom, jasad Golgi, jalinan endoplasma, licin, kasar, centriole, vacuole, nucleus, ribosome, lysosome, semuanya dipanggil sebagai organelle. They are known as organelle. Tapi cytoplasm dengan plasma membrane bukan organelle. For your information. Saya ulang balik, plasma membrane dengan cytoplasm bukan organelle. Mereka hanya dikenali sebagai cellular component ataupun komponen sel sahaja. Now let's see what are the organelles ataupun komponen cellular component yang ada dalam sel tumbuhan. Let's go. Page number 6. A, mitochondrion. Okay, this one. B, rough endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma kasar. C, nucleus. D, Golgi apparatus, jasad Golgi, like what we saw just now. E, smooth endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma licin. F, vacuole. So for your information, vacuole are only found in plant cells. Tapi tadi kita lihat animal cells also have them, tapi very small. Tapi dalam exam kamu tulis bahawa animal cells don't have vacuole in exam. Jangan pergi tulis ada. Then tonoplast. Tonoplast juga dalam BM. Tonoplast. What is tonoplast? Tonoplast ialah nama membrane. Nama membrane untuk vacuum. Okay, let's say this is vacuum. Let's say this is vacuum. Vacuum. So yang ni ialah vacuum. Dalam BM di ejaan dia vacuum. This is vacuum. Dinding vacuum dipanggil sebagai tonoplast. Dinding dia pun dalam BM tonoplast macam ni. Okay, dinding dia. The wall of the vacuum is called tonoplast. In vacuum, dinding dia panggil tonoplast. Alright. Tapi biasanya dalam exam, dia label macam ni ke, kita label dia sebagai vacuum sahaja. Except kecuali kalau seorang tanya dengan detail baru kita label tonoplast. Tapi setakat ini, based on my experience, bila kita lihat soalan-soalan dia label macam ni atau label macam ni, itu hanya tulis sebagai vacuum sahaja. Okay, baik. Kita balik kepada nota kita. Okay. H, plasma membrane plasma. I, cytoplasm, cytoplasma.
Dan J, chloroplast. Chloroplast is all found in plant cells only. Animal cells don't have them. So sel haiwan memang tak ada chloroplast. You know this very well. Only plant cells have them. Dan last sekali ialah cell wall atau dinding sel. And also for your information, sel wall dengan dinding sel hanya dijumpai dalam sel haiwan sahaja. You know this since form 1, 2, and 3. Okay, so setakat ini kita dah tengok semua cellular components, komponen sel ataupun organel-organel yang ada dalam animal cell as well as plant cell. So now what we are going to do, apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita nak tengok setiap satu organel ini satu demi satu. We are going to see each of these components one by one, how they look like and what are their functions. Bagaimana rupa mereka dan bagaimana apa fungsi mereka. So let's see. Baik. 2.1.4 state the main functions of components of animal and plant cells as seen on micrograph, menyatakan fungsi utama komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada micrograph. So, saya nak ulang balik. Dalam DSKPU, dalam sukatan U, mereka menitik beratkan sebut perkataan micrograph. In KBSM last time, they didn't mention about micrograph, but for you, they mentioned about micrograph. So micrograph seperti mana saya bagi tahu tadi, gambar yang sebenar yang dilihat di bawah mikroskop cahaya dan mikroskop cahaya atau elektron yang ditangkap menggunakan kamera. So you have to be, you make sure you know the micrograph very nicely. That means the moment you see this picture, kamu tahu, oh ini ialah mitochondria. So biasakan diri kamu dengan gambar-gambar micrograph ini. Because sukatan sekarang menitik beratkan micrograph, bukannya bukannya gambar yang dilukis. No, alright. Okay, now, so we are going to see how it looks like, bagaimana keadaan dia dan apakah fungsi setiap komponen ataupun organel yang ada dalam animal and plant cell. Baik, kita mula dengan mitochondrion terlebih dahulu. So we are going to see how does mitochondrion looks like dan apa fungsi dia. Okay, baik. Number 1, rod shape ataupun spherical, berbentuk rod ataupun sfera. So biasanya kalau kamu lihat gambar ni juga, mitokondria berbentuk rod. Kalau ada setengah sel tumbuhan di mana bentuknya bulat, sel haiwan juga bentuknya sfera ataupun bulat. In this case, dia berbentuk sfera, rod. Okay, baik. Itu bentuk dia. Consists of 2 layers of membrane which are smooth outer membrane and folded inner membrane. Terdiri daripada 2 lapisan membrane, bungkusan yang membungkusnya ada 2 lapisan, iaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Membran dalam yang berlipat-lipat. Kalau saya besarkan gambar ini, oh, sorry. It's not very clear here. Okay, let me draw for you. Saya akan lukiskan untuk you. Okay, let me draw for you. Mana 2 membran itu? Okay, let me draw for you. Satu ciri mitokondria ialah dia ada 2 membran. So how to draw? Usually we draw like this. This is the first membrane. Membran luar. Tadi dia kata apa? Saat saya tunjuk gambar saya di sini. Ya, dia kata consists of 2 layers. Smooth outer membrane. Membran luar yang licin. Membran luar dia licin. This is the membran luar dia.
dan membran dalam yang berlipat-lipat. Membran dalam yang berlipat-lipat, folded inner membrane, membran dalam. So this is the membran dalam, another one. Dan ianya berlipat-lipat, something like this. Something like this, berlipat. Ada unjuran macam ni. So ianya berlipat-lipat. This is the second membrane, iaitu inner membrane, membran dalam. So membran dalam dia adalah berlipat-lipat macam ni. So this is how we draw mitochondria. Kalau soalan minta kamu lukis, cara kita lukis dia. So ada dua membran, membran luar, membran dalam, outer membrane, inner membrane. The outer membrane is smooth, licin. The inner membrane berlipat-lipat. Dan dia berlipat-lipat. Okay? Dan quite a famous question in exam. Soalan yang agak terkenal dalam soalan, dia tanya kenapa membran dalam ni berlipat-lipat? Why the inner membrane is folded? Apa tujuan ni? Kita lihat jawapannya. Jadi kalau soalan tanya apa tujuan inner membrane berlipat-lipat, ini jawapan dia. So the inner membrane is extensively folded in order to increase the surface area for the attachment of respiratory enzymes. Membran dalam berlipat-lipat untuk meningkatkan luas permukaan untuk pelekatan enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Okay. Now, dalam organel ini berlaku satu proses yang dipanggil sebagai cellular respiration. Kita akan tengok di nombor 3 nanti. Dan untuk proses ini berlaku, dia melibatkan enzim. So enzymes are needed for this process. We are going to see that number 3. So kenapa membran dalam? This is the inner membrane. Kamu tengok dia ada banyak unjuran-unjuran, bukan unjuran, dia hanya berlipat-lipat. So kenapa membran dalam ni berlipat-lipat? Why the inner membrane is folded? Jawapannya ialah increase the surface area, untuk meningkatkan luas permukaan. So untuk meningkatkan luas permukaan, to increase the surface area for what? For the attachment of respiratory enzymes, untuk pelekatan enzim yang terlibat dalam respirasi sel. So dalam organ ini berlaku respirasi sel, cellular respiration, dan proses ini memerlukan enzim. You know what is enzyme, right? Kamu dah belajar semasa PT3 dulu, dan don't worry, in Form 4 also we are going to learn enzymes. Kita akan belajar semasa chapter 5 nanti. What is enzyme? So, apa tujuan membran dalam dia berlipat-lipat? Maka pertama, increase the surface area. Kenapa increase the surface area? Maka kedua, attachment of respiratory enzyme. Tempat supaya lebih banyak. Okay, saya tunjuk kepada you. Let me show to you. Macam mana increase surface area ni? Kalau mitochondrial punya inner membrane not folded, katakan not folded, tidak berlipat-lipat. Katakanlah membrane dalam, inner membrane mitochondrial tidak berlipat-lipat. Katakan warna orange ialah enzim. Okey, ini katakan ini ialah enzim yang melekat pada dinding dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and so on lah. Okay, katakan banyak ni enzim yang boleh melekat pada dinding dalam mitokondria, inner membrane of the mitochondria yang tidak berlipat-lipat. Can you see the dots? I have dots here. Katakan these are the enzymes. Okay, these are the enzymes. Melekat pada dinding dalam yang tidak berlipat-lipat.
Katakan these are the enzyme. Kalau dinding dalam dia not folded, tidak berlipat-lipat, this is the amount of enzymes that yang boleh melekat pada inner membrane. Contoh, kalau berlipat-lipat, dia apa berjadi? Cuba kita lihat. Sini pun dia boleh melekat, sini pun boleh melekat. Dia sini pun boleh melekat. Di sini pun ianya boleh melekat. Dia boleh melekat pada unjuran ini. Yang folded membrane itu. Bahagian yang melipat-lipat enzim itu boleh melekat. Yalah, saya rasa sudah pun saya lukis sampai sini sahaja. Saya lukis penuh mengambil masa. Okay, just draw this much only. Maknanya sekarang apabila permukaan dalam dia berlipat-lipat, you see, bila kita tengok di sini, bila permukaan dalam dia berlipat-lipat, lebih banyak enzim yang boleh ditempatkan. More enzymes can be there. Dia juga boleh melekat pada bahagian yang lebih berlipat ini. Ini maksud increase the surface area. So bila ada bahagian dalam berlipat-lipat, luas permukaan jadi tinggi, the surface area becomes higher. When the surface area becomes higher, more enzymes, lebih banyak enzim for the cellular respiration can be attached yang boleh melekat. Maknanya kalau enzim itu lebih tinggilah proses respirasi sel itu, lagi more higher the respiration that can go on inside this organelle. Nombor 3, contains enzymes, mengandungi enzymes that play a role in cellular respiration. Mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Jadi, apa yang berlaku dalam organel ini? Dalam organel ini berlaku satu proses yang dipanggil sebagai cellular respiration ataupun dalam BM respirasi sel. Apa maksud cellular respiration? Satu proses di mana a process where the cell generates energy. Satu proses di mana sel menghasilkan tenaga. So proses di mana sel menghasilkan tenaga dipanggil sebagai cellular respiration atau respirasi sel. The name of the process where the cell generates energy. And this process, cellular respiration ataupun respirasi sel, berlaku dalam mitokondria. Dan ada enzim yang terlibat untuk proses ini. What is the enzyme? You no need to know. Okay, nama dia agak panjang sebenarnya. Okay, number 4, fungsi dia. Apa function mitokondria ini? A site that generates energy through the glucose oxidation process during cellular respiration. Tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukos semasa respirasi sel. Ini fungsi mitokondria. Satu sahaja fungsi dia, generate energy. Tempat di mana tenaga dihasilkan dalam sel kita. You know, semasa PG3, Form 1, Form 2, Form 3, you asyik dengan ini. You learn this, oh, we need energy to carry out the work. So where this energy is coming from? From mitochondria. So mitochondria is the one that generates energy for the use of the cell, menghasilkan tenaga, menjana tenaga untuk sel berfungsi. Dan how this energy is generated, bagaimanakah tenaga ini dijana? Melalui glucose oxidation process. Proses di mana proses pengoksidaan glukos. Maknanya, you know what is glucose, right? So bila glukos masuk dalam sel kita,
glukos ini akan masuk dalam mitokondrian dan dalam mitokondrian glukos ini akan dioksidakan. The glucose will be oxidized using oxygen. So oxygen and glucose akan masuk dalam mitokondrian and this oxygen will oxidize the glucose. Oksigen ini akan mengoksidakan glukos untuk menghasilkan tenaga. So what is required to generate energy? Glucose and oxygen. So where this process occur? Inside the mitochondria. What is the name of the process cell generate energy? Apakah nama proses sel menghasilkan tenaga? We call that cellular respiration ataupun respirasi sel. During chapter 7, we are going to learn cellular respiration, respirasi sel dengan lebih lanjut lagi. Okay, ya? Energy released in the form of ATP molecules, adenosine triphosphate, to be used by the cell. Tenaga dijana dalam bentuk molekul ATP. Nama penuh dia adenosine triphosphate untuk digunakan oleh sel. So maknanya mitokondrian akan menghasilkan tenaga dan tenaga ini akan disimpan dalam satu molekul yang dipanggil sebagai ATP molecules ataupun nama penuh dia ialah adenosine triphosphate ataupun adenosine triphosphate dalam BM. So adenosine triphosphate ataupun adenosine triphosphate ialah molekul yang menyimpan tenaga yang dihasilkan oleh mitokondrian ini. Bila sel kita perlu untuk menggunakan tenaga itu, tenaga daripada ATP akan keluar untuk digunakan oleh sel. So this is the function of mitochondria, terlibat dalam respirasi sel ataupun cellular respiration. Page number 8. Okay, the second organelle yang kita nak tengok ialah centriole. Centriole. And for your information, centriole hanya jumpa dalam sel haiwan sahaja. Sel tumbuhan tak ada centriole. Okay, but number one, a small cylindrical component, bentuk dia silinder, cylindrical component that exists in pairs, wujud secara berpasangan dalam animal cell. So struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. So hanya jumpa dalam sel haiwan dan wujud secara berpasangan, bentuk macam silinder. Okey. Kalau kamu tengok gambar micrograph ini, this is one, ini ialah satu centriole. Only one. Dia ada bulat-bulat kecil ni, ada 3 bulat-bulat kecil ni. Okay. So this is one centriole. And pada gambar micrograph di bawah ini, this is one centriole and this is another one. So a pair of centriole. Kalau nak lukis, kita lukis begini. This is how we draw centriole. Okay. Only animal cells have this. Other cells don't have. Like any animal cell. How to draw centriole, one pair. So we draw like this. 1, 2. This is how you draw centriole. Ini cara lukis centriole, bentuk silinder. Very simple. This is how you draw centriole. Kalau soalan kita akan lukis sepasang. Dan biasanya centriole ini is found very near to the nucleus. Centriole is always very near to the nucleus. Sebab itu saya lukis dia dekat dengan nucleus. Biasanya centriole very near to nucleus. This is how you draw. The patient asks you to draw. Okay, bye. Let's go back to the note again.
Okay. So, made up of complex arrangements of microtubules. Terdiri daripada susunan microtubule kompleks. Okay. Sebenarnya dalam sel ada satu komponen yang dipanggil sebagai microtubule. Microtubule ni dia macam sel punya skeleton. Apa maksud skeleton? Tulang. We have bones, right? Which we have skeletons. So dalam sel, the cell's skeleton, tulang sel dipanggil sebagai microtubule. Of course, I didn't put the picture here. It is a bit complicated. I don't want to show you the picture of the microtubule. Anyhow, you can Google and see. Okay, hold on. Saya nak besarkan gambar ini sekejap. Okay, now. Kalau kamu tengok gambar ini, this is the micrograph of centriole. Okay, now untuk pengetahuan you, kamu nampak ada 3 bulatan di sini. 1, 1, 2, wait, 2, 3. Ada 3 bulatan di sini. 1, 2, 3. Nampak kan? Sini pun sama. 1, 2, look at my cursor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan seterusnya lah. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 susunan. Dan setiap satu bulatan ini ialah microtubule for your information. Setiap bulatan ini ialah microtubule. So as you can see, there are 3 microtubules in one arrangement. So we have 9. So 9 times 3, 27 altogether. 27 microtubules that forms this centriole, and they are very long. They are quite long. Anyhow, I don't want to show you the picture of microtubule because a bit complicated. So dengan sengaja saya akan masukkan gambarnya di sini. Alright, microtubule you akan belajar dengan lebih lanjut di tahap lebih tinggi, contohnya Form 6 and University. So now you just know that centriole is made from microtubule. Centriole disusun daripada microtubule. What is microtubule? Skeletons in the cell, tulang dalam sel kita. Alright. Nombor 3. Does not exist in plant cell, tidak wujud dalam sel tumbuhan tak ada centriole. Function dia, fungsi dia. Apakah fungsi centriole? Forms spindle fiber during cell division in animal cell. Membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. So fungsinya ialah membentuk spindle fiber semasa cell division, membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel. So you can see a picture down here. Gambar ini menunjukkan sel ini sedang melakukan cell division, sedang melakukan pembahagian sel, dan garisan-garisan ini dipanggil sebagai spindle fiber. You can see spindle fiber over here. So this garisan-garisan ini dipanggil sebagai spindle fiber. Okay, but I want to ask you, are you having your textbook with you right now? Ada tak textbook dengan you sekarang ni? Okay, now what I want you to do, saya nak kamu buka kepada pergi ke chapter 6. Please open chapter 6. Muka surat 98, go to chapter 6. Chapter 6 ialah chapter cell division. Okey, cuba kamu tengok muka surat 102 dengan 103. Kalau sel haiwan, kalau sel tumbuhan muka surat 106. So you can see this picture here. This is page number 102. Okay, so nampak di sini mana dia? Spindle fiber. Nampak tak di sini? You can see the word spindle fiber.
Ini spindle fiber, page number 102. Yes. So this is spindle fiber. So what forms the spindle fiber? Jawapannya ialah centriole. Dan kalau kamu tengok gambar di sini, warna kuning ni ialah centriole. That is a pair of them. Centriole. And centriole is the one that forms the spindle fiber semasa cell division, not all the time. So anyhow, cell division kita akan rujuk di chapter 6 nanti. So just want to show you what is spindle fiber. Okay, baik. Okay, finish. Centriole. Apa fungsi dia? Produce spindle fiber. Finish during cell division in animal cell. I mean, plant cells also has spindle fiber, tetapi dalam plant cell gentian gelendung ini, spindle fiber ini terbentuk tanpa centriole in plant cell. Okay, right. Next page, page 9. Next, we move on to the next organelle. Kita panggil sebagai Golgi apparatus ataupun jasad Golgi. Okay, the first thing, macam mana kita nak kenal jasad Golgi? How to recognize Golgi apparatus ataupun jasad Golgi? Very simple. Biasanya Golgi apparatus ataupun jasad Golgi ini dia macam bentuk huruf C. Contoh begini. Like this lah, for example. Sometimes macam ni, okay. Ataupun kadang-kadang soalan dia nampak macam ni, dia bersambungan. Yes. Macam mana pun, bentuk macam C. Dan how to make sure this is Golgi apparatus ialah kamu akan tengok di hujung ni ada bulatan-bulatan seperti ini. There are round things like this at the end of the Golgi apparatus. Di hujung ni ada bulat-bulat. So bentuk macam C, ada benda-benda bulat macam ni, ada nama benda-benda bulat ni kita akan belajar kemudian sekarang. So bentuk macam C, and you can see these roundings at the end of the Golgi apparatus. Then you know, oh, this is Golgi apparatus. This is how you know that this is Golgi apparatus. Cara nak kenal daripada gambar yang diberi. Balik ke nota. Okay. You can see the micrograph here. Bentuk macam C, then you can see this rounding. You can see these roundings at the end of the Golgi apparatus. So you know this is Golgi by looking at the roundings, okay? But now consists of a stack of parallel flattened sac that are coated by a single cell membrane. Terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Okay, now let me make this picture larger a bit. Stack of parallel flattened sac, timbunan kantung pipih. Okay, let's see from this picture. Cuba kita lihat gambar ini. Baik. Mana dia flattened sac ataupun kantung pipih ni? This one. You see this? Ini ialah satu kantung dia. Ini satu lagi kantung pipih dia. Nampak tak? This is another flattened sac. Another flattened sac. You can see here. Another flattened sac. Nampak? You can see that dia macam satu kantung pipih. Ini kita panggil flattened sac ataupun kantung pipih. Kalau kamu tengok betul-betul dua-dua ni nampak selari, parallel. So both of them are selari. So this one and this sac, flattened sac is parallel. Dia selari. Itu maksudnya. Okay. Faham ah? Kecilkan. Alright, clear. Baik, next.
So stack of parallel flattened sac. We saw the sac just now. Coated by a single cell membrane. Single cell membrane. Maknanya, okay, saya besarkan balik. Dia punya ketebalan dia, membrane ini, okay, membrane ini setebal satu lapisan saja, bukan maksud saya, satu lapisan saja. Bukan macam mitokondrial tadi. Bukan macam mitokondrial tadi, dia ada berapa lapisan membrane dia? Dia ada 2. Tapi untuk jasad Golgi, ketebalan membran dia 1 sahaja, bukan macam mitokondrial tadi yang ada 2 lapisan. Ini membran dia 1 lapis sahaja. Itu maksud nota tersebut. Maksud bagi coated by a single cell membrane, dilapisi oleh membran unit tunggal. Itu maksud dia. Clear? Alright. Nombor 2. New membranes is added to one end of the Golgi apparatus and vesicles butt off from the other end. Apa benda ni? Membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesicle digentingkan, butt off dari hujung yang satu lagi. Apa benda maksud ayat ni? Okay, let's see. Apa maksud dia? Let's see. Mari saya terangkan. Let me draw a Golgi apparatus. Example, for example. Just now we saw the picture of the macrograph. Saya lukis 2 saja, just draw 2 flattened sac only. 2 kantong pipi saja saya lukis. Okay, apa maksud dia? What is the meaning? Dia kata di sini, new membranes is added at one end of the Golgi apparatus and vesicles butt off from the other end. Membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesicle digentingkan dari hujung yang satu lagi. Okay. Ada 2 hujung lah. Mana 2 hujung tu? Example. Ini satu hujung, ini hujung satu lagi. Bukan yang, okay, yang ini pun boleh juga lah. This is one kita panggil one end, this is one end, another end. Maksudnya begini. Okay. We have something here, we call this vesicle. Kita ada 2 jenis vesicle, kita akan belajar kemudian. Satu dipanggil sebagai transport vesicle. What is vesicle? We see later now. Another one is called secretory vesicle. So kita ada 2 jenis vesicle. Vesicle ni dia macam ni, dia bulat sahaja, macam vacuum, dia bulat sahaja. What we call it vesicle. Nah, yang ini ialah transport vesicle. Yang ini ialah transport vesicle. What is transport vesicle? Don't worry, you're going to see later. I have to mention this now here. Now, if not, you won't understand. So, transport vesicle ini datang daripada rough endoplasmic reticulum. Okay? Jalinan endoplasma kasar. So, transport vesicle pengangkut kata saya in BF, you're going to see this later, datang daripada rough endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma kasar. So, this vesicle daripada RER akan bergerak ke Golgi apparatus. Bila sampai ke Golgi apparatus, dia akan bercantum dengan membrane Golgi apparatus. Dia akan bercantum. Ingat, ini adalah transport vesicle yang datang daripada RER. So daripada RER, this vesicle akan bergerak, pergi dan bercantum dengan membrane Golgi apparatus. Lepas dia bercantum, bahagian ini akan
membuka. Lepas dia buka, what happen as time goes by, membrane vesicle tadi yang warna orange ini dia akan bercantum dan membentuk bercantum menjadi membrane Golgi pula. As time goes by, dia akan buka lebih luas dan membrane yang akan bercantum dan membentuk bahagian daripada membrane Golgi. Just now it came from RER. Cantum dengan membrane Golgi, cantum lepas tu dia akan cantum dengan membrane Golgi dan menjadi sebahagian daripada membrane Golgi apparatus. It becomes the membrane of Golgi apparatus. Kemudian, ini maksud new membrane is added at one end of the Golgi apparatus. Membrane baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi. Okay, sekarang pula and vesicles bud off from the other end, iaitu vesicle digentingkan dari hujung yang satu lagi. So ini maksud di membrane Golgi ini bud ataupun satu ada apa, bud will be formed, genting akan terbentuk macam ni hujung ni. Okay. So something this will happen. Dan dia akan membentuk satu genting dan bud. We call it a bud. Besar lagi. Lepas tu dia akan bud off. Tengok nota dia kata apa? Bud off, menggenting. Apa maksud digentingkan ataupun menggenting? Dia akan putus. Contoh begini. This one becomes rapat. This also become rapat. Kemudian dia akan putus. Bila putus, dia terpisah daripada Golgi apparatus. It is separated from the Golgi. We call this bud off, digentingkan, menggenting. Then this one we move away lah. Yang ini kemudian akan bergerak menjauhi pergi ke tempat yang sepatutnya dia pergi. We are going to learn that later. So over here, a new membrane is added. Satu membrane baru ditambah. Di sini, the membrane bud off. Membrane itu digentingkan. Itu ini maksud ayat nombor 2 tadi. Apa fungsi Golgi apparatus? Fungsinya ialah ada 4 fungsi. Processes 1, modify 1, nombor 2, pack nombor 3. Packs fungsi nombor 3 dan transport fungsi nombor 4. There are 4 functions. Apa dia? Memproses 1, mengubah suai nombor 2, membungkus nombor 3 dan mengangkut nombor 4. 4 fungsi Golgi apparatus. So processes, modifies, packs and transports chemicals such as protein, carbohydrate and glycoprotein. Apa maksud glycoprotein? Combination of carbohydrate and protein. Memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glycoprotein. Apa maksud glycoprotein? Gabungan karbohidrat dengan protein. So ini tugas Golgi apparatus. Processes. I have to explain this a bit. Okay. All right. Let me explain to you how this occurs. Okay, dia macam ni. Let me explain that. Transport vesicle. We are going to learn this in chapter 5. Sekarang saya bagi tahu dulu in order to explain that part. Nota function.
Transport vesicle ni datang daripada rough endoplasmic reticulum. Okay? So dalam transport vesicle ni ada protein. Dalam ni ada protein. What is that? Protein. Protein. Dalam transport vesicle ni ada protein. Dia bawa protein. Protein yang dihasilkan oleh ribosom yang ada di atas rough endoplasmic reticulum. So bila transport vesicle ni bergerak ke Golgi, dia bergerak ke Golgi. Ingat dalam ni ada protein. So after the transport vesicle move and fuses in the membrane of the Golgi apparatus, lepas vesicle pengangkut ini bergerak dan bercantum dengan dinding Golgi, membrane ini akan membuka. Selepas cantum, this membrane will open. Lepas open, what happen? This protein ini akan masuk ke dalam Golgi apparatus. So selepas protein ini masuk ke dalam Golgi apparatus, what the Golgi apparatus will do? Dia akan, hold on for a while. Dia akan modify, process and modify. Process and modify. So Golgi akan memproses dan mengubah suai protein ini. Proses dan mengubah suai. Contohnya, protein ini Golgi akan proses dan ubah suai dia menjadi enzim. So just now was protein. Protein ini Golgi akan proses, akan ubah suai dia jadi enzim. So let's say sekarang protein ini ditukarkan menjadi enzim. Ini fungsi pertama Golgi. Dia akan proses protein tadi dan ubah suai, modify it to become enzyme. Ubah dia jadi enzim. So process and modify. Proses dan mengubah suai. Selepas tu dia akan pack and transport, membungkus dan mengangkut. Sekarang enzim ini, katakan enzim ini sekarang, okay, after enzyme is produced, enzyme ini perlu keluar daripada Golgi apparatus. So bagaimana enzim tadi akan keluar daripada Golgi apparatus? Here comes the packaging and transporting. Pembungkusan dan pengangkutan. Bungkus dan angkut. Membungkus dan mengangkut. So now in order for the protein to get out, in order for the enzyme to get out from the Golgi apparatus, ia perlu dibungkus, package. Bungkus macam mana? Macam ini. Katakan di sini, proses ini berlaku di sini, katakan enzim itu nak keluar. So what happened? Dinding Golgi apparatus akan membentuk bud. Dia akan membentuk bud ataupun dia akan membentuk genting. Dia akan membentuk tunas. Contoh, over this place. Dia akan jadi macam ni. Dia akan bentuk macam ni. We call this bud. Ketum genting. Terbentuk daripada membrane Golgi apparatus. Okay, so after the bud is formed, selepas genting ini dibentuk, maka enzim tadi akan masuk ke dalam bud ini. Dia akan masuk. Okay. Selepas enzim itu masuk ke dalam bud ini, genting ini, maka lepas itu apa berlaku? This bud will putus, bud off. Kemudian dia akan bud off, dia akan terputus, dia akan menggenting. So contohnya macam ini. Yang ini akan tutup, ini pun akan tutup, bentuk, kemudian putus. They break off, bud off kita. Ini cara bagaimana
enzim tadi keluar daripada Golgi apparatus tadi dengan membentuk benda ini. Sekarang benda ini dipanggil sebagai secretory vesicle. Secretory vesicle ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai vesicle rembesan. Ada 5 kita vesicle rembesan. Alright, enzim tadi akan keluar daripada Golgi, dibungkus, dibungkus dalam apa yang kita panggil sebagai secretory vesicle ataupun vesicle rembesan. So this is how it is packed, dibungkus. Kemudian transport. Transport bermaksud sekarang katakan contoh. Enzim itu bekerja di luar sel. Katakan and this enzyme works outside the cell. So now what must happen? Let's say this is plasma membrane. This is plasma membrane. Enzim ini perlu keluar daripada sel ini. So let's say this is plasma membrane. So now what happen? This secretory vesicle will move. Dia akan bergerak. Contoh, ada dari sini, dia bergerak main ke sini. Ini namanya transport, mengangkut. Enzim tadi diangkut daripada sini ke sini dalam bentuk secretory vesicle ataupun vesicle rembesan. Siapa nak tengok buku teks, you want to look at your textbook, kamu boleh tengok muka surat 88, page number 88. Kita akan belajar ini semasa kita nak belajar how enzyme is produced. Kalau kamu nak tengok yang ini di muka surat 88. So this is how ianya diangkut, transport. So this is how Golgi process, modify, pack, and transport. Proses, mengubah suai, membungkus, dan mengangkut. Okay, finished with Golgi apparatus. Now let's go to the next one, yaitu plasma membrane. Plasma membrane. Okay, right. Plasma membrane, as I told you just now, you still remember, plasma membrane bukan organelle. Ingat, plasma membrane bukan organelle. It is not known as organelle. Others, yes. Kecuali plasma membrane, cell wall, cytoplasm. They are not known as organelle. They are known only as cellular component ataupun component cell. Okay, baik. Okay, plasma membrane ataupun semasa PD3 kamu panggil cell membrane, membrane cell. Now we don't use that. Kita guna perkataan plasma membrane. We don't use membrane cell or cell membrane. Alright. Okay, so what is about plasma membrane? Outer membrane. Plasma membrane adalah outer membrane. Maknanya membrane luar. Okay, membrane luar yang that surrounds the entire content of cell, surround, menyelaputi keseluruhan kandungan sel. So actually what the plasma membrane do, it closes the cell, surrounds the entire content of the cell, bungkus sel itu maksud dia, menyelaputi keseluruhan kandungan sel. So that's what plasma membrane do. Nombor 2, made of proteins and phospholipids, dibina daripada protein and phospholipids. So apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan plasma membrane? 2 benda, protein dengan phospholipid ataupun protein and phospholipid juga dalam PM. Phospholipid ialah sejenis lemak. Untuk makluman you, phospholipid ialah sejenis lemak. It is a type of fat. So anyhow, we are going to learn about phospholipids in more detail on the next chapter, yaitu chapter 3.
Chapter 3 ialah chapter yang special untuk plasma membrane sahaja. A very special chapter for plasma membrane only, chapter 3. So we are going to see this there. Anyhow, what makes plasma membrane? Protein and phospholipids. Nombor 3, thin and elastic film. Selaput, nipis dan kenyal. So very thin and very elastic as well. Nipis dan kenyal. Okay, nothing special about this. Thin and elastic only. Number 4, partially permeable. Ataupun dalam BM kita panggil bersifat telak memilih. Bersifat telak memilih. Partially permeable. Apa maksud partially permeable? Again, we are going to see this in chapter 3 actually. Tapi tak apa, let me explain right now. Apa maksud partially permeable? Bersifat telak memilih. Okay. Kalau soalan tanya, berikan satu ciri. Name a characteristic of plasma membrane, maka jawapan kamu ialah it is apa kita panggil? Partially permeable. That will be the answer. Partially permeable atau bersifat telak memilih. Memilih, pilih apa? Right, cuba tu. Now, this is plasma membrane. This is a cell. Okay. Animal cell. Contoh animal cell. So this is plasma membrane. Jadi, apa maksud partially permeable? Apa maksud dia? Let's see. Partially permeable atau bersifat telak memilih. Bersifat telak memilih. Telak memilih. Okay. Means that apa maksud partially permeable, bukan membrane, tapi partially permeable. Ya, apa maksud partially permeable atau telak memilih? Plasma membrane ada benda, ada bahan yang boleh melalui plasma membrane secara bebas. Ada bahan yang boleh bergerak menerusi plasma membrane ke dalam dan keluar sel secara bebas. Contoh, oksigen dengan karbon dioksida. Jadi oksigen dengan karbon dioksida adalah contoh bahan yang boleh masuk dan keluar dari sel secara bebas. Secara bebas, tak ada sembarang halangan. Tetapi ada benda yang tak boleh masuk ataupun tak boleh keluar secara bebas. Tak boleh. Ada benda yang tak boleh masuk secara bebas, tak boleh keluar secara bebas. Tak boleh. Contoh, glukos. Glukosa. Glukos ialah contoh bahan yang tak boleh masuk secara bebas. Dia masih boleh masuk, tapi ada cara, ada kaedah dia. Apa kaedah dia? Chapter 3 kita akan belajar. Padahal glukos masih boleh masuk, tapi bukan secara bebas. Ada cara dia nak bawa dia masuk ke dalam sel. So, apakah maknanya sifat plasma membrane ini ialah dia membenarkan sesetengah bahan masuk dan keluar dengan bebas dan sesetengah bahan tak boleh masuk dan keluar secara bebas. Sifat ini dipanggil partially permeable ataupun telak memilih. Plasma membrane memilih apa yang boleh melaluinya secara bebas, apa yang tak boleh melaluinya secara bebas. Partially permeable. The plasma membrane can control what substances can go through it freely and what substances cannot go through it freely. So this
characteristic is known as partially permeable ataupun gelap memilih. Kalau cell wall lain, cell wall different. Contoh cell wall. This is a plant cell. This is cell wall, right? This is cell wall. Dinding cell. Cell wall ataupun dinding cell. Cell wall permeable. Telak. Cell wall ciri dia telak atau permeable. Dia bukan partially permeable, dia fully permeable. Tengah belajar kemudian. Okay? Telak. Maknanya, anything can pass through the cell wall. Anything can pass through the cell wall, big or small, doesn't matter. Benda tu besar ke, kecil ke, dia boleh melalui cell wall dengan secara bebas, tanpa sebarang rintangan. No, it can move across the plasma membrane anytime as it wants. Secara bebas, tak ada halangan. Ini kita panggil fully permeable ataupun telak sepenuhnya. So cell wall tidak menghalang bahan-bahan, dia tidak menghalang bahan untuk masuk. Anything, besar kecil, doesn't matter, can pass through freely, no problem. But not plasma membrane. So we call this partially permeable ataupun telak memilih. Kalau soalan tanya, berikan satu ciri plasma membrane, maka jawapan kamu ialah it is partially permeable. Ianya bersifat telak memilih. Ini maksudnya. Ya, next. Baik. Function dia, apakah fungsi plasma membrane? Fungsi plasma membrane ialah yang pertama, separates content of the cell from the external environment, mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. So dia mengasingkan kandungan dalam sel daripada persekitaran luar, from the external environment. Ini faham kan? Senang je. So mengasingkan kandungan, separates kandungan dalam sel daripada kandungan luar sel. So dia merupakan macam sempadan. It is a barrier. It is sempadan, barrier that separates the inner part of the cell from the external part of the cell. So satu sempadan yang mengasingkan bahagian dalam sel dengan bahagian luar sel. Itu maksud dia. Contoh gambar ni lah. So this is the plasma membrane. So we have internal environment and we have external environment. So the plasma membrane separates the content of the cell from the external environment. Yang kedua, controls movement of substances into and out of the cell. Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. So what does plasma membrane do? Control movement of substances in and out of the cell. Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sebab tu, remember what I said just now, dia bersifat telak memilih, partially permeable. So what can enter the cell freely, what cannot enter the cell freely, what can get out from the cell freely, what cannot get out from the cell freely is controlled by the plasma membrane. So what can pass through the plasma membrane, what cannot pass through the plasma membrane is controlled by the plasma membrane itself. Itu maksud dia. Okay? Macam sekolah kita lah, kita ada Pak Gad. So guard kat sekolah kita, dia control movement of people in and out of the school. So some people can move freely into the school. For example, you yourself, you teachers, they can move freely in the school because they are a part of the school member. Kalau orang luar tak boleh. Orang luar tak boleh masuk ke dalam sekolah you dengan bebas. Dia kena jumpa guard dulu, buat surat dan sebagainya dulu. So itu fungsi guard.
They control who can enter the school compound freely and who cannot enter the school compound freely. So same thing like here, sama macam itulah, control movement of substances in and out of the cell, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Yang ketiga, allows exchange of nutrients, respiratory gases, and waste materials between cells and their surroundings. Membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi, dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Membenarkan, allow exchange of substances. Okay, let's see. So yang pertama dia kata apa? Allow exchange of nutrients, membenarkan pertukaran nutrien. For example, contoh nutrien. Contoh nutrien, glucose. Simple one lah, glucose. Glucose can enter, dia membenarkan glucose masuk ke dalam sel. Jangan confuse dengan apa yang saya beritahu tadi. Tadi saya beritahu apa? Glucose ni dia masih boleh masuk ke dalam sel, tapi dengan menggunakan satu cara yang tertentu. Chapter 3. Glucose masih boleh masuk. Apa yang saya cakap tadi adalah glucose tak boleh masuk secara bebas. Maksud dia kata allow exchange of respiratory gases and waste material. So membenarkan pertukaran gas respirasi. Contoh, plasma membrane membolehkan oksigen masuk ke dalam sel. Plasma membrane membenarkan carbon dioxide, iaitu waste product, keluar dari sel. This is what plasma membrane allow, membenarkan exchange of nutrients, respiratory gases, as well as waste products in and out of the cell. Membenarkan, allow. Ini fungsi plasma membrane. Now let's go to page number 11. Kita pergi ke lysosome. Ya, lysosome. The next organelle dipanggil sebagai lysosome. Itu gambar micrograph lysosome. This one. This is the lysosome. Satu. This another one here. Okay, ini gambar lysosome. Alright. Apa dia ni? Small spherical sac enclosed in a single membrane. Enclosed in a single membrane. So dia ialah apa kita panggil? Small spherical sac. Sac ni maknanya kantung. Kantung. It has something. Dia macam bag. It's like a bag. Bag sekolah. Bag. Right? So small spherical sac. Kantung sfera yang kecil. Dia kecil dah berbentuk sfera. Yang diselaputi oleh membran tunggal. Membran dia tunggal saja. Maknanya bukan macam mitokondria. Kalau kita lihat mitokondria, membran dia ada dua, outer membrane and inner membrane. Di sini tak ada, only one membrane. Just like plasma membrane, we don't have inner and outer membrane. Plasma membrane pun single membrane juga. So same thing here. So single membrane. Nombor dua ni yang sangat penting ni. Contains hydrolytic enzymes. Mengandungi enzim lysosome, enzim pencernaan. Dalam BI dia kata hydrolytic enzyme, dalam BM dia kata enzim lysosome, enzim pencernaan pula. Dah. When I check from the textbook dia macam ni. Okay, let me explain. Dalam lysosome ini, what the lysosome carries? The lysosome carries enzyme. Dalam tu ada enzim. Dan enzim itu dipanggil sebagai
hydrolytic enzymes kalau dalam English. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil enzim pencernaan. Enzim pencernaan ada dalam lysosom. Lysosom carries that. Contoh enzim pencernaan, example of hydrolytic enzyme ialah enzim lysozyme. Enzim lysozyme. Contoh enzim pencernaan yang dibawa oleh lysosom. Kalau soalan minta contoh dalam BM, enzim lysozyme. Kalau dalam English, kita eja macam ni. English is spell like this. Lysozyme. Lysozyme. In English, lysozyme. Right? The name of the hydrolytic enzyme is called lysozyme. Enzyme lysozyme. So BM pun sama, English pun sama, cuma dia punya ejaan saja yang berbeza. Okay, baik. Enzim pencernaan, digestive enzyme, hydrolytic enzyme. Function, fungsi lysosom. Hydrolyzes complex organic molecules such as protein, nucleic acid, and lipid. Menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik, dan lipid. Hydrolyzes. Menghidrolisis. Satu lagi perkataan yang kita boleh gantikan hydrolisis ialah breaks down pun boleh juga. No problem. Menguraikan. Breakdown. Hydrolysis means breakdown. So apa dia buat? Because it has enzyme. The enzyme itu ialah enzim pencernaan, hydrolytic enzyme. So fungsi pertama ialah dia boleh hydrolyze, break down complex organic molecule seperti protein, nucleic acid, and lipid. So kalau ada protein, ada nucleic acid dan lipid di dalam sel, perlu di breakdown, perlu di hydrolyze, perlu dipecahkan. So here comes the lysosome. Dia akan gunakan enzim dia untuk memecahkan organik molekul yang kompleks, yang besar menjadi molekul-molekul yang ringkas. Okay. Breaks down bacteria and components of damaged cells. Dia kata menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Katakan ada bakteria masuk dalam sel. Dan kamu tahu bakteria is a bad thing, it can cause disease. So in order to kill the bacteria, destroy the bacteria, so here comes the lysosome. So the hydrolytic enzyme, enzim pencernaan yang ada dalam lysosom akan menguraikan, mencernahkan protein itu and the bacteria itu, and the bacteria dies. So bila bacteria die, that means we cannot get the disease. So menguraikan bacteria, breaks down bacteria and components of damaged cell, komponen sel yang dah rosak. Contoh katakan mitokondrian dah tua, dah rosak dah. Tua dah mitokondrian tu, tak boleh guna lagi. So here comes the lysosome. So what the lysosome do? Using its enzyme, lysosome akan menguraikan, break down organelle cellular komponen yang dah tua, dah rosak. Dia akan dibinasakan oleh enzim yang ada dalam lysosome. So these are the functions of lysosome. Kita bergerak ke muka surat 12. Baik, the next one ialah nucleus. Nucleus is the largest component in the cell. Organelle yang paling besar dalam sel kita. The largest component, organelle yang paling besar dalam sel kita ialah nucleus. Baik, nombor 2. Before that. Sebelum itu. Bagi contoh nucleic acid, lupa pula saya. Bagi contoh nucleic acid, anyone? Lipid bermaksud lemak. Lipid means lemak.
Protein kamu tahu kan? Baik, so DNA dengan RNA adalah dua contoh nucleic acid nucleic. We saw just now DNA, remember? Dua ni adalah contoh acid nucleic acid. So if these acids get old dan tua tak boleh guna, so they will be digested, they will be destroyed by the lysosome. Okay? Baik. Okay. Okay, let's go to nucleus. Largest component, organel yang paling besar sekali dalam sel. Spherical, berbentuk sfera. Compressed, padat. Enclosed in a nuclear membrane with many pores. Jadi dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. So maknanya nukleus ni berbentuk sfera, dia bulat, lepas tu kompres, dia satu organel yang sangat padat. Lepas itu enclosed in a nuclear membrane. So maknanya, katakan contoh, this is nucleus. Ini ialah nucleus. This is nucleus. So nucleus dilingkungi oleh enclosed in a nuclear membrane, dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. So, and this is nucleus enclosed, ditutupi, dilingkungi oleh membran nuclear membrane, membran nukleus, right? Membran nuclear atau nuclear membrane. So, this is nuclear membrane. Yang ini kita panggil sebagai nuclear membrane. Membran nukleus. Do you still remember just now? Let me show that. Ada 4 bahagian yang di label tadi di sini. Can you see? 1, 2, 3, and 4. Sama juga di sel tumbuhan pun ada. Di sini 3 sahaja. So let's see them now. Cuba kita lihat mereka sekarang. Okay? So lapisan yang dua ini dipanggil sebagai nuclear membrane atau membrane nucleus, dan it has pore, nuclear pore, liang nukleus. Maknanya dia ada lubang. Dia ada lubang. It has pores. Dia ada lubang. So lubang itu dipanggil sebagai nuclear pore. Nuclear pore. Liang nukleus. So kenapa dia ada lubang? Dia ada lubang untuk membenarkan bahan-bahan keluar dan masuk. Ada bahan yang boleh masuk dan ada bahan yang boleh keluar daripada nukleus ni. Sebab tu dia ada lubang. Dia ada pore means lubang liang. Okay, so what can get out from the nucleus, kita akan belajar di chapter 5 nanti. Chapter 2, textbook, dia basic. Others we go to the SCP. So ada lubang liang, nuclear pore, for substances to go in and out. Okay. Next. Contains chromosomes, nucleolus, and nucleoplasm. So, mengandungi kromosom, nucleolus, and nucleoplasma. Right. So, this is the nuclear membrane, membrane nucleus. Nuclear pore, liang nukleus, nama lubang ni. Yang ni kita panggil sebagai nucleoplasm, nucleoplasma.
Nukleoplasm atau nukleoplasma ni contohnya macam cytoplasm yang ada dalam sel. Dalam sel ada cytoplasm kan, so this is like cytoplasm in the nucleus, so we call that nukleoplasm atau nukleoplasma. Dan yang bulat ni kita ada, kita panggil dia sebagai nucleolus. Nucleolus. Okay, we call that sebagai nucleolus. Yang sekarang warna hitam, we call this nucleolus. Right? Alright. So, nuclear membrane, nucleus, nucleoplasm atau nucleoplasma, then we have nucleolus, right? Then another one thing, as you can see in your note, we have something. Okay, dalam nucleus ada struktur macam benang, a thread-like structure. Ada struktur macam benang dalam nucleus. Ada struktur macam benang. Dan struktur macam benang ini dipanggil thread-like structure. Thread means benang. Thread-like structure. Struktur seperti benang ini, kalau kamu lihat nota kamu, dilabel sebagai kromatin. Kromatin. Okay. Chromatin carries what? Chromatin membawa DNA. Chromatin carries DNA. That's what chromatin do. Chromatin bawa DNA. Function. Apakah fungsi? Apakah fungsi nukleus? So fungsi nukleus yang pertama, controls all cell activities, mengawal segala aktiviti dalam sel. It is the CPU of the cell, the brain of the cell. So dia mengawal segala jenis aktiviti yang berlaku di dalam sel. Sebab tu seorang pernah tanya, kalau nukleus rosak, what happen? Can the cell grow? Jawapannya tak boleh. If the nucleus is destroyed, if the nucleus doesn't function, the cell cannot grow. The cell will die. Because the nucleus is the brain of the cell, otak cell. Has chromosome that contain deoxyribonucleic acid, DNA. So mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoxyribonucleic, DNA. So seperti mana kita bagi tahu tadi, kita dah tahu dah dalam kromosom bawa DNA. Okay, and what the DNA do? Determines the cell characteristics and metabolic function, menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. So that means the DNA controls all the activities in the cell. The DNA menentukan ciri-ciri sel tersebut, what the cell have to do, apa dia kena buat, apa ciri dia, apa fungsi metabolisme. Metabolisme, apa maksud metabolisme, kita akan belajar di chapter 5 nanti. Chapter 5, metabolism and enzyme. You're going to learn there what is the meaning of metabolism, okay? So, make it shorter. What the DNA do? The DNA controls all the activities that occurs in the cell, as well as the characteristic of the cell. That's what the DNA do. Because what DNA carry? DNA carry genetic information, genetic code yang menentukan ciri sesuatu sel itu. So, this is about nucleus. Page number 13, buka surat 13. Ribosome. So, let's move on to the next organelle yang dipanggil sebagai ribosome. Small, compact, and spherical granule. Granule yang kecil, padat, dan berbentuk sfera. Granule bermaksud macam butiran. Dia butiran. Okay.
So kecil, compact, lepas tu spherical, alright. Consists of protein and ribonucleic acid ataupun RNA. Terdiri daripada protein dan asid ribonucleic ataupun RNA. So protein is made from, ribosome is made from what? Ribosome dihasilkan daripada protein dan ribonucleic acid. Ataupun protein dan asid ribonucleic. So protein, ribosome are made from these two things. Okay. Are present on the surface of the rough endoplasmic reticulum or exist freely in the cytoplasm. Terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma. Okey, cuba tengok gambar ini. Gambar ini, yang ini ialah rough endoplasmic reticulum. Yang nampak macam apa set ini. This is RER. Ini ialah rough endoplasmic reticulum. Semua ni. Yang ni semua ni ialah rough endoplasmic reticulum dan kalau kamu tengok betul-betul di atas dinding, di atas rough endoplasmic reticulum ni kamu nampak ada butiran-butiran kecil. You can see small dots there. Can you see, right? Nampak kan? Saya delete ini dulu. So, yang ini ialah RER, rough endoplasmic reticulum, semua ni, okay? Dan di atas dia ada bintik-bintik hitam ini. So, bintik-bintik hitam ini, these dots are ribosomes. They are ribosomes, okay? So, ribosome ada di dua tempat. Satu, dia melekat pada, it is found attached on the surface of RER, terdapat melekat pada permukaan jalinan endoplasma kasar ataupun exist freely in the cytoplasm ataupun wujud secara bebas terapung di dalam cytoplasma. So they can be found at two places. Boleh dijumpai di dua tempat, di atas RER ataupun bergerak secara bebas dalam cytoplasm. Fungsi dia. Apa fungsi ribosome? Fungsi ribosome ialah site for protein synthesis, merupakan tapak sintesis protein. Tapak sintesis protein, tempat di mana protein dihasilkan. Site for protein synthesis. So ribosome is the one that produces protein. Dia yang menghasilkan protein. You know what is protein, right? So where it comes from? It is produced by ribosome. Finish. Very simple about ribosome. Endoplasmic reticulum ataupun jalinan endoplasma. Endoplasmic reticulum. Alright? Consists of a system of interconnected folded flattened sac. Terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. A system of interconnected folded flattened sac. Kalau saya besarkan dia, dia nampak macam Golgi apparatus, cuma kalau Golgi apparatus dia ada bulat-bulat kat tepi dia kan, yang ni tak ada. You see, this is the, saya besarkan lagi. Okay, this is the system rongga ceper berlipat, interconnected folded flattened sac. This is the sac. Oh, dia besar sangat. Yang ni, look at my cursor. This is the sac. This is the sac. Okay, contoh satu lagi. This is the sac. Rongga leper. Rongga ceper, sorry. Rongga ceper yang berlipat. Di sini tengok dia berlipat-lipat di sini. So itu maksud
folded flattened sac ataupun rongga ceper berlipat. Interconnected. Interconnected maknanya bersambungan di antara satu sama lain. Contohnya di sini kalau kamu lihat, I cancel this one first. Tengok gambar ini. Look at this picture. Tengok gambar ini. Di sini ialah RER dan di sini ialah bawah ni ialah SER. So that means they are interconnected, saling bersambungan di antara satu sama lain. Itu maksud interconnected here. Okay. Bersambungan. Endoplasmic reticulum membrane is continuous with the nuclear membrane. Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Endoplasmic reticulum membrane dia is continuous with the nuclear membrane ataupun membran jalinan endoplasma membentuk jalinan yang berterusan dengan membran nukleus. Ini maksud dia. The membrane of the nucleus and the membrane of the endoplasmic reticulum are apa kita panggil continuous. Macam ini. So, this is nucleus. We have the core. In nucleus, alright. This is the membrane of the nucleus, and this is endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma. Dia berterusan dengan membrane nucleus. Example macam ini. Example. So this is the endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma. This is the flattened flattened sac. Flattened sac ataupun rongga ceper. This one. Dan membrane endoplasma, jalinan endoplasma, the membrane of the endoplasmic reticulum bersambungan dengan membrane of the nucleus. So this membrane and this membrane are connected. Itu maksudnya. Nombor 3, two types of endoplasmic reticulum. Ada dua jenis endoplasmic reticulum, dua jalinan endoplasma. Satu dipanggil sebagai rough endoplasmic reticulum, satu lagi dipanggil sebagai smooth endoplasmic reticulum. So ada dua jenis endoplasmic reticulum ataupun dua jenis jalinan endoplasma. Satu dipanggil sebagai rough endoplasmic reticulum ataupun jalinan endoplasma kasar. Dan satu lagi ialah smooth endoplasmic reticulum ataupun jalinan endoplasma licin. Kenapa satu dipanggil kasar, rough, satu lagi dipanggil licin, smooth? Because rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to the surface. Jalinan endoplasma kasar mempunyai ribosom yang terlekat pada permukaannya, sebab tu dia kasar. So nampak kasar because di atas membran dia ribosom melekat. So dia nampak kasar. That's why. Manakala smooth endoplasmic reticulum plus smooth licin sebab does not have ribosome. Tidak mempunyai ribosom yang melekat di atasnya. So dia nampak licin. That is why one is called rough, kasar. Another one is called smooth atau licin. This is the reason. Fungsi dia. Function of endoplasmic reticulum. Fungsi dia ialah yang pertama, the transport system within the cell. Sistem pengangkutan bahan dalam sel.
sistem pengangkutan bahan dalam sel, transport system within the cell. Dia maknanya this rough endoplasmic ataupun endoplasmic reticulum ini membantu mengangkut bahan. Contohnya apabila ribosom menghasilkan protein, because kita tahu ribosom duduk di atas membran rough endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma kasar. So after the ribosome produces protein, selepas ribosom menghasilkan protein, protein itu akan masuk ke dalam rough endoplasmic reticulum. The protein will enter the rough endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma kasar, dan jalinan endoplasma kasar, the rough endoplasmic reticulum helps to transport the protein. Katakan contoh, this is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. Kenapa rough? Sebab di atas dia ada ribosom, binti-binti itu adalah ribosom. Okay. Now, katakan saya lukiskan this ribosome. So after the ribosome produces protein, protein itu akan masuk ke dalam rough endoplasmic reticulum. So this is protein. So selepas ribosome menghasilkan protein, protein akan masuk ke dalam rough endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma kasar, and the RNA has to carry the protein from here to other parts of the cell. So from here, maybe the RNA carries the protein and goes here. For example, protein move from here to here. So what the RNA is doing, carry the protein from here to here. Itu maksud transport of substances in the cell. Contoh begitu. Okay. So the transport system within the cell, sistem pengangkutan bahan dalam sel. B provides a wide surface for enzyme attachment and biochemical reaction. Menyediakan permukaan luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas biokimia. So because dia berlipat-lipat dan bersambungan, so what happen, permukaan area ini digunakan oleh enzim-enzim dalam sel untuk melekat di atas dia. So dia membekalkan wide surface, permukaan yang luas untuk enzim melekat di atas dia, dan bila enzim melekat di atas dia, lepas tu berlaku biochemical reaction also can occur, tindak balas biokimia. Apa maksud biochemical reaction? Biochemical reaction bermaksud tindak balas biokimia. Bio means benda hidup. Kimia means chemical, means kimia lah. Means biochemical reaction means tindak balas kimia yang berlaku dalam sel hidup. Tindak balas kimia yang berlaku dalam sel hidup dipanggil sebagai biochemical reactions. As we go on, kita akan tengok beberapa contoh biochemical reactions, tindak balas biokimia yang berlaku dalam sel. So maknanya di sini permukaan endoplasmic reticulum, permukaan jalinan endoplasma menyediakan luas permukaan yang besar untuk enzim melekat padanya. Dan kemudian bila enzim ini melekat pada permukaan jalinan endoplasma, so what happen? Semua tindak balas biokimia boleh berlaku di atas permukaan jalinan endoplasma. All the biochemical reactions can occur there because enzymes are attached onto the surface of this endoplasmic reticulum. Okay. C. The rough endoplasmic reticulum transports protein synthesized by ribosome. Ini fungsi RNA.
Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Like what I told you just now. Selepas ribosom menghasilkan protein, protein tadi akan masuk ke dalam RER dan RER tolong bawa protein itu ke bahagian lain sel. So after the ribosome synthesizes protein, produces protein, the protein enters the RER and the RER helps to transport the protein to other sites of the cells. Itu maksud dia. The smooth endoplasmic reticulum synthesizes and transports glycerol and lipids and carries out the detoxification of drugs and metabolic byproducts. Jalinan endoplasma licin mensintesis dan mengangkut glycerol dan lipid serta menjalankan detoksifikasi darah dan hasil sampingan metabolisme. Okay, for example, okay, apa maksud di sini ialah, okay, apa fungsi RER? RER transports protein made by the ribosome. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang dihasilkan oleh ribosome. What does SER do? Jalinan endoplasma licin buat apa? So, smooth endoplasmic reticulum ataupun jalinan endoplasma licin, fungsinya ialah, dia kata yang pertama, synthesize and transport glycerol and lipid. Mensintesis maksudnya menghasilkan dan mengangkut glycerol dan lipid. Maknanya SER adalah tempat di mana lipid dihasilkan. Apa maksud lipid? Lemak, fat. So SER is the place where fat or lipid is produced. Lemak dihasilkan di SER. And also to transport glycerol, untuk mengangkut glycerol, di mana glycerol ialah bahan yang diperlukan untuk menghasilkan lemak. Glycerol diperlukan untuk menghasilkan lemak. Okay, we are going to learn that in chapter 4 later. Another function SER carries out detoxification of drugs and metabolic byproducts, menjalankan detoksifikasi darah dan hasil sampingan metabolisme. Okey, apa maksud detoxification? Detoksifikasi bermaksud sesuatu yang toksik ditukarkan menjadi tidak bertoksik. Something which is toxic, something which is dangerous, is changed into something which is not dangerous, which is not toxic, so that our cells are not affected by the toxin. Contohnya dadah. Kalau kita ambil dadah, for example, kita makan Panadol, maknanya kita ambil dadah lah tu. Tapi dadah yang dibenarkan, okay? So, bila kita ambil Panadol, for example, dadah, drug, Panadol, the Panadol will kita makan, lepas tu, then pergi ke usus kita, it will absorb into the blood. The Panadol ini akan menjalankan fungsi dia, mengurangkan sakit kepala dan sebagainya. So sekarang after the Panadol carries out its function, masih ada lagi Panadol yang tidak diperlukan. So SER akan detoxify dadah tersebut, detoxify Panadol tersebut. Maknanya dadah tersebut akan ditukarkan menjadi satu bahan yang kurang berbahaya. Then those things will be get rid out of the body. Kemudian bahan itu akan dibuang keluar daripada badan kita. Apart from that, detoxification and metabolic byproducts. Detoksifikasi hasil sampingan metabolisme. Contoh, hasil sampingan metabolisme ialah amonia. So amonia ialah satu contoh bahan yang toksik. Kalau dibiarkan, our cells can be affected, can die.
So ammonia is hasil sampingan metabolisme, metabolic byproduct. So ammonia is toxic, not good. So what SER we do? SER, jalinan endoplasma licin akan detoxify, menukarkan ammonia kepada benda lain yang kurang berbahaya, not toxic. These are the functions of the endoplasmic reticulum ataupun jalinan endoplasma. Ini function dia. Let's go to the next organelle. And this time, this organelle is found inside the plant cell. Animal cells don't have. Kalau ada pun, very, very small size, vacuole, right? Okay, vacuole. A liquid filled sac, which is the cell sac, Kantong berisi cecair iaitu sel, cell. Okay, vacuole ini, vacuole is a sac, kantong, a bag that contains liquid. Dalam tu ada cecair, liquid. And this liquid is known as cell sac. A very famous one, this one. Jangan lupa, you have to remember this nicely. We call that cell sac ataupun subcell. So kandungan dalam vacuole, kandungan di dalam vacuole dikenali sebagai cell sac ataupun subcell. It is in the form of a liquid, alright. Kalau kamu tengok gambar ni, this is the vacuole. This is the vacuole. This is the vacuole. Ini vacuole. Yang ni adalah chloroplast. This is the chloroplast, and this is the nucleus. You can see the cursor, right? So this is the nucleus. Okay, this is the nucleus. Alright. Now, cell sac contains subcell mengandungi. So apakah kandungan subcell? Apakah kandungan cell sac? What is inside the cell sac? Okay, so we have water, kita ada air, organic acids, acid organic, sugars, gula, amino acids, acid amino. What is amino acid? We're going to learn in chapter 4. Enzymes, mineral salts, garam mineral. For example, sodium, potassium, semua tu. Oxygen, carbon dioxide, and metabolic byproducts, hasil sampingan metabolisme. So this is the content. This is the content of the vacuole. Content dalam cell set, subcell. Okay, baik. Surrounded by the tonoplast membrane, dikelilingi oleh membran tonoplast, seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Dinding vacuole dipanggil sebagai tonoplast. Dinding dia, membrane, tonoplast membrane. The wall of the vacuole is called tonoplast. Young plant cells have many small vacuole, while mature plant cells have a large vacuole. So kalau sel tumbuhan muda, banyak vacuole yang bersaiz kecil, manakala bagi sel tumbuhan yang dah matang, yang dah membesar, dia mempunyai vacuole bersaiz besar. Contoh gambar ini, this is a matured plant cell. Ini adalah gambar matured plant cell, and you can see vacuole dia yang agak besar. Okay, so if young plant cell, they have many small vacuoles there and here. Kalau sel yang dah matang, there is only one vacuole, and that one vacuole is very, very large, sangat besar. Vacuole in animal cells is small. Jadi kalau vacuole bagi sel haiwan adalah kecil. Jadi kalau vacuole dalam sel haiwan ada, tapi saiznya sangat kecil. Tapi walau macam mana pun, kita anggapkan bahawa animal cell don't have vacuole. Fungsi vacuole, apakah fungsi vacuole?
Water is absorbed into the vacuum plant cell and the cell becomes turgid. Air meresap ke dalam vacuum sel tumbuhan dan sel menjadi segar. Water is absorbed into the vacuole plant cell and the cell becomes turgid. Air meresap ke dalam vacuole sel tumbuhan dan sel menjadi segar. Anyhow, we are going to learn this in chapter 3 actually, because chapter 3 is a chapter special for plasma membrane. Anyhow, we are going to learn this over there also. Tapi tak apa, saya akan terangkan dekat ini. Apa maksud turgid atau macam ni yang kita panggil dia sebagai segar turgid. Apa maksud? Right. This is plant cell wall. This is the nucleus. Tengah-tengah ni ialah vacuum. Katakan ini adalah vacuum. This is the vacuum. Now, what will happen is this. Water. So, air daripada luar akan masuk ke dalam sel tumbuhan. So, water will be fused into the plant cell by a process known as osmosis. We are going to learn osmosis dalam part 3 by a process known as osmosis. So air akan masuk ke dalam plant cell. Selepas air masuk ke dalam plant cell, later this water will enter the vacuum. Okay, selepas air masuk ke dalam plant cell, air tersebut akan mengalir masuk ke dalam vacuum. So, bila air mengalir masuk ke dalam vacuum, as water diffuses into the vacuum will expand. Vacuum akan mengembang. So, bila air masuk, vacuum akan mengembang. Vacuum becomes bigger, expand. Lagi banyak air mengalir masuk, lagi besar dia akan jadi. Becomes more bigger, will expand more and more. Ini vacuum ni. Saya pernah baca vacuum can occupy 90% of the plant cell. The size of the vacuum ni boleh occupy, dia boleh mengisi 90% daripada isi paru sel ini. That big the vacuum can become. So bila vacuum ni mengembang, kenapa vacuum ni mengembang? Because water enters the plant cell, air masuk ke dalam sel tumbuhan. So bila vacuum ni mengembang, what the vacuum do? The vacuum will push the cytoplasm. Vacuum ni mengembang, bila dia mengembang, dia akan menolak cytoplasm. Tolak cytoplasm ke tepi. Yes, no? Kemudian cytoplasm pula akan tolak plasma membrane rapat dengan sel wall. Okay. Vacuum mengembang, bila vacuum mengembang, dia tolak cytoplasm. Cytoplasm pula tolak plasma membrane rapat dengan sel wall. So, sel tumbuhan dalam keadaan ini dipanggil turgid. Sama dalam bahasa Melayu, segar. Ini maksud turgid ataupun segar. So, what is the main organelle? What is the main organelle that causes the cell to be turgid, the plant cell to be turgid atau segar? Vacuole. So, vacuole is the one that causes the plant cell to become turgid atau segar bila air masuk. So, vacuole plays an important role that makes the plant cell to become turgid ataupun segar. Dan apabila sel menjadi segar, what happens? When the plant cell becomes turgid, apa kebaikan dia? Do you know? Can I get some response, please?
What is the use the plant cell becomes sturgeon ataupun segar? Ini konsep chapter 3. I'm asking you first, maybe you already learned in PT3 before this, maybe. And I know any one of you knows herbaceous plant. Herbaceous plant dalam bahasa Melayu tumbuhan herba. Apa maksud tumbuhan herba? Tumbuhan yang bersaiz kecil. Kita panggil dia tumbuhan herba ataupun herbaceous plant. Mereka ialah non-woody plant. Apa maksud non-woody plants? Pokok tidak berkayu. Batang dia warna hijau. Kalau pokok berkayu, kalau woody plant, batang dia warna coklat, brown color. So this one is a green color. The stem is green color. So the stem is quite soft, lembut, mudah dipatahkan dan sebagainya. So bagi herbaceous plant, like what Segini said just now, dia perlu berdiri untuk pokok ni perlu berdiri supaya dia boleh menyerap cahaya matahari yang maksimum. Kalau pokok layu, dia sudah jadi flat, dia jatuh ke tanah, jadi dia tak boleh menyerap cahaya matahari yang maksimum, tak boleh. So fotosintesis gagal, tidak berlaku. So now, bila pokok berdiri tegak, it can absorb maximum sunlight in order to carry out photosynthesis. And for herbaceous plant, what causes the plant able to stand upright? Apa yang menyebabkan bagi pokok herbaceous plant, apa yang menyebabkan dia boleh berdiri dengan tegak, iaitu disebabkan sel-selnya yang kecil. So when the cells in herbaceous plant become turgid or segar, it gives support to the plant, memberikan sokongan kepada pokok herbaceous, menyebabkan pokok herbaceous boleh berdiri tegak untuk menerima, untuk membolehkan dia menyerap cahaya matahari yang maksimum in order to carry out photosynthesis. So make sure herbaceous plants can stand upright, get support. The cells should be turgid. This is the importance. And vacuum plays an important role in making sure the plant cells remain turgid. Right? Itu maksudnya. Alright. In unicellular animals, contohnya amoeba, the vacuole contracts during osmoregulation, osmosis, and excretion. Dalam haiwan unicell, contohnya amoeba, you know what is amoeba, right? Vacuole mengecut, terlibat dalam proses pengosmokabalaturan, osmosis, dan perkumuhan. So kita ada contoh animal unicellular animals, haiwan unicell seperti amoeba dan juga paramecium. Okay, see this? Cuba tengok ini. There. Nampak tak ni? Can you see contractile vacuole? Ni vacuole mengecut, sejenis vacuum. Also we call that vacuole. So they also have vacuole. We call that contractile vacuole. Vacuole mengecut. So these are two examples of unicellular organism. Organisma unicell, haiwan unicell, iaitu amoeba dengan paramecium. So they have vacuole. We call them contractile vacuole. So this vacuole, the vacuole contracts during osmoregulation, osmosis, and excretion. Vacuole mengecut akan mengecut dalam proses pengosmokabalaturan, osmosis, dan perkumuhan. Okay, I don't want to explain what is osmoregulation, pengosmokabalaturan.
osmosis and excretion because we are going to learn over here. Mana dia? So excretion, you can see here excretion over here. Kita akan belajar di sini. And pengosmokawalaturan di mana? Mana dia? Ada somewhere here. We're going to learn over here. There osmoregulation ataupun pengosmokawalaturan. So bila kita sampai dekat ameba dengan paramecium, baru saya akan terangkan. So not now, bukan sekarang. Chloroplast, next organelle, oval shaped, berbentuk bujur. You can see here, this is the oval shape. Consists of 2 layers of membrane. Terdiri daripada 2 lapisan membrane. 2 layers seperti macam mitokondria. Remember mitokondria? 2 layers of membrane. So sama juga di sini. Contains chlorophyll pigments in the grana that give plants a green color. Dia kata apa? Mengandungi pigmen klorofil pada grana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. You know this very well, right? So dalam chloroplast ada satu pigmen. Pigment means substance that give color. Substance that gives color, bahan yang memberikan warna dipanggil sebagai pigment. So dalam chloroplast ada pigmen yang berwarna hijau yang memberikan warna daun. Sebab tu daun warna hijau. So pigmen ni berwarna hijau dan pigmen ini dipanggil sebagai chlorophyll. It gives the green color. And the chlorophyll ini duduk dalam grana. Is found inside the grana yang ada dalam chloroplast. Apa dia grana? Okay, let's see. Let me show to you what is grana. Okay, ini gambar chloroplast. Okay, ini gambar chloroplast. This is a picture of chloroplast. Okay, mana grana? Can you see this dark thing? Ada benda yang gelap ini. This one, kan macam sac, like sac also. Betul? Dia macam set, warna gelap ni. We call this grana. There is a lot of grana here, over here, over here, over here. Semua ni dipanggil sebagai grana. We call this as grana. Dalam grana inilah adanya chlorophyll. So chlorophyll duduk dalam grana, inside the chlorophyll. So, yang tu kita panggil sebagai grana. Okay. So, dalam grana ada chlorophyll. Okay. Function. Apa fungsi chloroplast? I think you know this is very simple. Chlorophyll absorbs sunlight and converts it to chemical energy during photosynthesis. Klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. So, what the chlorophyll do? Chlorophyll absorbs sunlight. Chlorophyll menyerap tenaga cahaya. Selepas menyerap tenaga cahaya, absorb sunlight, chlorophyll akan tukarkan tenaga cahaya itu kepada tenaga kimia. So, pertukaran menukarkan tenaga cahaya, light energy kepada tenaga kimia, chemical energy berlaku semasa proses fotosintesis. Of course, kita akan belajar pasal fotosintesis tapi bukan di form 4. Kamu akan belajar pasal fotosintesis di tingkatan 5. So anyhow, what is important here? What is the duty of the chloroplast? The chlorophyll inside the chloroplast absorbs light energy, menyerap tenaga cahaya dan kemudian menukarkan tenaga cahaya itu kepada tenaga kimia, chemical energy.
Dan kemudian tenaga kimia inilah yang akan disimpan dalam glukos itu. Bila kita makan, tenaga kimia yang ada dalam glukos itu, sel kita akan guna untuk menghasilkan tenaganya sendiri. Okay, so this occurs during the process of photosynthesis. Very easy one, this one. Next, cytoplasm. Cytoplasm. Okay. Consists of a jelly-like medium yang dipanggil sebagai cytosol that contains components of the suspended cells. Terdiri daripada medium seperti jelly yang dipanggil sebagai cytosol yang mengandungi komponen sel terampai. So dia kata di sini consists of a jelly-like medium. So cytoplasm terdiri daripada medium bermaksud bahan. Medium ni bermaksud bahan. So cytoplasm terdiri daripada satu bahan yang seperti jelly. It's like jelly. So this jelly is called cytosol. Dan dalam jelly inilah semua komponen sel, all the organelles are suspended, terampai. Apa kita panggil terapung-apung. Ya, semua organel yang ada dalam sel kita terapung-apung, terampai, suspended dalam cytosol, dalam cytoplasm. Okay, itu maksud dia. Contains organic compounds, mengandungi bahan-bahan organik. Cytoplasm mengandungi bahan-bahan organik seperti protein, lipid, dan karbohidrat. And inorganic compounds seperti potassium ion. So dalam cytoplasm ada apa? Dalam cytoplasm ada bahan-bahan organik, ada bahan-bahan bukan organik. Ada organic compounds, sebatian organik, dan ada juga sebatian tak organik, inorganic compound seperti potassium ions. Kalau bahan-bahan organik seperti protein, lipid, and carbohydrate. So these are found inside the cytoplasm. Alright, that means cytoplasm has nutrients, ada nutrient untuk kegunaan sel. Fungsi cytoplasm, fungsi dia act as a medium. Apa fungsi dia? Act as a medium for biochemical reactions in cell. Bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. So act as a medium for biochemical reactions in the cell. Tempat di mana tindak balas kimia berlaku di dalam sel. Tempat bertindak sebagai medium jenis tempat. Bertindak sebagai tempat di mana tindak balas kimia, biochemical reaction. Tindak balas kimia berlaku dalam sel kita. So cytoplasm is the place where all these chemical reactions goes on in the cell. Itu maksud dia. That is the meaning. Kalau soalan tanya, kenapa cytoplasm is able to act as a medium for biochemical reaction? Apa yang membolehkan cytoplasm bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel? Jawapannya ialah sebab dalam cytoplasm ada water, ada air. No water, no biochemical reaction. So because cytoplasm has water, maka all these biochemical reactions, semua tindak balas kimia boleh berlaku di dalam sel, di dalam cytoplasm. Let's continue with cell wall, which is our last cellular component. Sebelum kita masuk ke bahagian seterusnya, by cell wall, so dinding sel. Seperti mana yang kita tahu, cell wall ataupun dinding sel is only found in plant cells. Animal cells don't have them. So number one, it is a strong and rigid outer layer. Outer layer, lapisan luar yang kuat dan tegar. So what causes the cell wall to be strong and rigid? Rigid ni bermaksud dia it is not flexible lah. Itu maksud dia rigid.
keras. Okay, so strong and rigid. And kalau soalan tanya what is the one that what causes the cell wall to be strong and rigid, maka jawapan kamu ialah because it is made from cellulose fiber, dibina daripada gentian selulosa. So this cellulose fiber, gentian selulosa yang menyebabkan cell wall to become strong and rigid, kuat dan tegar. Okay, so kalau soalan memang pernah tanya yang ini. What causes the cell wall to be strong and rigid? Maka jawapan kamu ialah because it is made from cellulose fiber. And for information, cellulose ialah sejenis polysaccharide. And what is polysaccharide? One group of carbohydrates, sekumpulan karbohidrat. So we are going to learn that in chapter 4. Baik, nombor 3, fully permeable ataupun telap sepenuhnya. Bukan macam plasma membrane tadi. Let me open plasma membrane. Okay. Kalau plasma membrane, sifat dia adalah partially permeable ataupun bersifat telap memilih. That means some substances can pass through it freely. Ada bahan yang boleh melaluinya dengan bebas dan ada bahan yang tak boleh melaluinya dengan bebas. There are substances that cannot pass through the plasma membrane freely. Itu maksud partially permeable ataupun bersifat telak memilih. Tetapi bagi cell wall cirinya adalah fully permeable. So apa maksud fully permeable? Okay, let me explain. Fully permeable means, okay, this is the plant cell. We have the cell wall here, nucleus, vacuum. So this is cell wall. This is plasma membrane. Okay, this is plasma membrane. Ini ialah cell wall. So apa maksud fully permeable? Fully permeable bermaksud anything big or small, any substances can pass through the cell wall in and out freely, tanpa sebarang masalah. Itu maksud fully permeable. Sebarang bahan kecil atau besar boleh melalui cell wall secara bebas, without any restriction, tanpa sebarang halangan, big or small bahan tu. So we call this oleh sebab itu because anything can pass through, can enter through the cell wall, can get out through the cell wall. So kita katakan anything can pass through it. So sifat dia adalah fully permeable. Itu maksud dia. Function dia. Apa fungsi cell wall? Yang pertama, maintains the shape of plant cell. Mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Okay, how can the cell wall, what causes the cell wall able to maintain the shape of the plant cell? Anyone? Tell me. Yeah, because it is made from cellulose fiber. Jadi kadang-kadang soalan ini 3 markah. Markah pertama apa fungsi dia? Maintain the shape of plant cell. Markah kedua because it is rigid and strong and rigid. Markah ketiga because what makes it to become strong and rigid? Apa yang menyebabkan dia kuat dan tegar? Because of the cellulose fiber. So you write that, you dapat markah ketiga. Okay, faham? Alright, clear. Function kedua, provides mechanical support to plant cells, memberikan sokongan mechanical kepada sel tumbuhan. Provides mechanical support to plant cells. Apa maksud dia? Memberikan sokongan mechanical kepada sel tumbuhan. Okay, let me explain that. What does that mean? Provide mechanical support ataupun memberikan sokongan mechanical bermaksud ianya membolehkan pokok itu berdiri dengan tegak. It enables the plant to stand upright. So bila pokok boleh berdiri dengan tegak, when the plant can stand upright, so it can receive maximum, it can absorb maximum sunlight in order to carry out photosynthesis.
Jadi macam mana cell wall ni, how the cell wall can give the mechanical support, can give the sokongan mechanical itu. How? Okay, dia begini. We are going to learn this in more detail bila kita masuk chapter 3. Alright? Okay. Alright, dia macam ni ya. We have vacuum by water. So bila air masuk dalam sel tumbuhan, when the water enters the plant cell by osmosis, osmosis is the name of the process where water can diffuse out and in and out of cell. So the process water diffusing in and out from the cell is called osmosis. We are going to see this in chapter 3 now. So when water diffuses into the plant cell, lepas air masuk dalam plant cell, dia akan masuk ke dalam vacuum. This water will diffuse into the vacuum. So when water diffuses into the vacuum, apa berlaku ialah vacuum ni akan mengembang. The vacuum will expand. Lagi banyak air masuk, lagi besar vacuum ni akan jadi. Lagi banyak air masuk, lagi besar vacuum ni akan jadi. So the vacuum will expand until it occupies 90% of the cell's volume. 90% of the cell volume is occupied by the vacuum. So just imagine how big the vacuum can become. 90% of the cell volume is occupied by vacuum. Anyhow, alright. So bila air masuk, the vacuum expand. Bila vacuum ni expand, the vacuum will push the cytoplasm. Bila vacuum expand, dia tolak cytoplasm. Cytoplasm pula tolak plasma membrane rapat dengan cell wall. The cytoplasm pushes the plasma membrane intact with the intact. Intact ni bermaksud rapat. Okay, so when the vacuum expand, the vacuum pushes the cytoplasm. The cytoplasm pushes the plasma membrane rapat dengan cell wall. So bila vacuum ni expand, dia akan menghasilkan satu pressure. So this pressure pushes the cytoplasm, and again the cytoplasm pushes the plasma membrane rapat dengan cell wall. Pressure ni kita panggil Turger pressure. Okay, pressure ni kita panggil Turger pressure. So we are going to learn this in chapter 3. Chapter 3, we're going to see about the Turger pressure ini. So, because the cell wall is strong and rigid, because the cell wall is strong and rigid, bila vacuum ni mengembang, menghasilkan Turger pressure, so pressure ni this pressure cannot, tak boleh menyebabkan plant cell ni pecah. Bukan, I mean for animal cells a different story. Kalau animal cell, because dia tak ada cell wall, jadi kalau air masuk secara berterusan tanpa henti, so the animal cell will expand, lepas tu dia akan meletup, dia akan burst, dia akan pecah. Tak boleh tahan Turger pressure yang terbina, cannot withstand the Turger pressure that builds up in the animal cell due to the intake of water, due to the diffusion of water into the animal cell. So the pressure become too high, the animal cell will burst, pecah. But this is not the case with plant cell. Bagi plant cell, because ada cell wall yang cukup kuat, so this walaupun Turger pressure jadi tinggi, sel tumbuhan ni tak boleh pecah. And because of this, I mean the sel tumbuhan dalam keadaan ini dipanggil sebagai turgid. I think semasa form 1, form 2, form 3, PT3, you have heard this. So when this happens, plant cell tu dikatakan menjadi turgid.
Dan bila plant cell jadi turgid, this provides mechanical support to the plant. This is how, when the plant cell become turgid, this is the one that provides the mechanical support to the plant, memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Bila sel tumbuhan menjadi segah, dalam BM kita panggil segah. Understand? So what enables the cell to become turgid? Because bila sel jadi turgid, baru dia boleh memberikan mechanical support. So what enables the cell to become turgid? So many things enables it to become turgid. Dan salah satu ciri yang paling penting di sini ialah because due to the cell wall yang strong and rigid, kuat dan tegak. So that is why function kedua tadi provides mechanical support. Okay, we have done, kita dah belajar semua cellular component in both in animal and plant cell. So we finished learning about the cellular component. So sekarang kita masuk ke 2.1.5, compare and contrast components of animal and plant cells. Membanding dan membezakan komponen antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. So now let's see, kita akan tengok persamaan dan perbezaan di antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. So yang pertama, similarities dia. Both cells are made of nucleus, cytoplasm, plasma membrane, Golgi apparatus, mitochondrion, endoplasmic reticulum, and ribosomes. Kedua-dua sel mempunyai organel-organel ini ataupun cellular component ini. Nucleus, cytoplasma, membrane plasma, jasad Golgi, mitochondrion, jalinan endoplasma, dan ribosome. So both animal and plant cells have these cellular components. Faham kan? Very easy, tak perlu saya nak explain. But differences between plant and animal cell, kalau plant cell has a fixed shape, bentuk sel yang tetap. So what causes the fixed shape? Due to the rigid and strong cell wall. Animal cell does not have a fixed shape, bentuk sel tidak tetap. So kenapa bentuk sel dia tidak tetap? Why doesn't have a fixed shape? Because it doesn't have cell wall. Kalau soalan tanya, ini jawapan dia, because animal cells tak ada dinding sel, maka bentuknya tak tetap. Has a cell wall, mempunyai dinding sel. Does not have a cell wall, tidak mempunyai dinding sel, very easy. Has chloroplast, mempunyai chloroplast. Does not have chloroplast, tidak mempunyai chloroplast, easy right? Has a large vacuole, mempunyai vacuole yang besar seperti mana saya beritahu tadi. Kalau plant cell tu dalam keadaan turgid, the vacuole can occupy 90% of the volume of the plant cell. Dia boleh memenuhi 90% daripada isi padu sel tumbuhan. So just imagine how big the vacuole can become. Animal cell, no vacuole, tak ada vacuole. Tapi kalau ada pun, if present, it is small. Jika ada, saiznya sangat-sangat kecil. Okay, very easy. Terusnya, stores carbohydrate in the form of starch. Simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. Stores carbohydrate in the form of glycogen. Simpanan karbohidrat dalam bentuk glycogen. Okay, apa maksud ini? Stores carbohydrate, simpanan karbohidrat. Kita tahu bahawa tumbuhan plants can carry out photosynthesis. So bila plants carry out photosynthesis, they produce glucose. Glucose ni ialah sejenis karbohidrat. So bila the rate of photosynthesis, apabila kadar photosynthesis sangat tinggi, the plant produces a large amount of glucose. There's a chat there. Okay, wait for a while. Tunggu sana.
ada chat kat situ, mungkin soalan. Wait for a while, let me explain this first. So bila kadar fotosintesis sangat tinggi, when the rate of photosynthesis sangat very high, the plant produces a lot of glucose. Tumbuhan akan menghasilkan glukos yang banyak. So what the plant will do, because the glucose is extra, tumbuhan tak akan guna semua glukos yang dihasilkan tu. Because plant also need food to grow. The food is the glucose lah that is produced during photosynthesis. Jadi bila glukos yang dihasilkan, bila produk fotosintesis sangat banyak dan tidak digunakan, di mana glukos ialah sejenis karbohidrat, maka karbohidrat ini perlu disimpan. Glukos ini perlu disimpan untuk kegunaan di masa akan datang, masa hadapan dia, in near future. Ataupun usually glukos ini akan disimpan dalam struktur seperti buah. So bila kita petik buah tu kita makan lah. So dalam tumbuhan bila ada glukos yang ekstra, glukos ini akan ditukarkan kepada starch, kanji dan disimpan dalam struktur-struktur seperti fruits, roots dan sebagainya, in the leaf and so on. Itu maksud stores carbohydrate in the form of starch. Simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. Kalau animal cell pula, kalau dalam barang, termasuk dengan kita lah, kalau dalam barang kita amount of glucose sangat tinggi, the glucose is very high, because kalau, for example, in our body, if the glucose becomes so high, it is dangerous, not good, because it can cause diabetes mellitus. So, if in our body, the glucose is too much, so what our body will do, our body will convert, akan menukarkan glukos tersebut kepada glycogen. Di mana glycogen is also sejenis karbohidrat, starch pun sejenis karbohidrat also. We are going to see this in chapter 4. So glukos ni akan ditukarkan kepada glycogen, change to glycogen, and then glycogen ni akan disimpan dalam hati kita, liver and also muscle cells, to be used in the future if needed, kalau perlu. Itu maksud stores carbohydrate, simpanan karbohidrat. That is the meaning. Let me check the chat. So if say got small vacuole, is it the water will diffuse there or in the cytoplasm? Okay. Kalau ada vacuole yang kecil, the water also can enter the vacuole. But in animal cell, the vacuole will not grow large. The vacuole will not grow big. Biasanya, most of the water will be in the cytoplasm, not in the vacuole. And in animal cell, kalau vacuole ada pun, it will not grow that big. It will not expand that big. Lisha, okay? Answer your question. Okay, right. Thank you. Okay, berkaitan dengan the stores carbohydrate in plant cell and animal cell. Do you understand? Anything you want to ask about this? You faham tak? Can I have some response? Okay, semua boleh ya. Alright, thank you very much. Okay, baik. Now, next one. Does not have a centriole, tidak mempunyai centriole like what we learned that day. Has centriole, mempunyai centriole. So kita tahu centriole is involved during cell division where the centriole will produce spindle fiber during cell division. Spindle fiber are formed in plant cell during cell division, but without the centriole, tanpa centriole. Okay, so very simple, I think. So we have done with the differences and similarity between plant cell and animal cell.